Yang kanon. Yang sudan kay udong. Udong. Grabe na udong. Lechon gani. Ano sila nakaon? Ano sila nakaon? Lantan. Yummy? Yummy. Kamu ni mesti lain. Yummy dahil ko na. Yummy? Ito. Apa konsep ini kan? Yummy. Nakaon na. Ito sa baby. Nakaon. Perfect kayak udang guys. Nakaon ka ba? Very good ba? Yummy. Hi, si Mama. Naman yan. Maning hapon ta. Hi guys. Maluk ka. Yummy. Uy, oh, abo. Yummy. Tubig. Ay. Yummy. Tina ka? Okay, tama na. Hinutat water. Hi guys. Tama na. Guys, video. Anak TV. Tama na. Dahil tubig ay. Tama na. Ang kikaon.